Ok, amma fafala auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. An bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma, ka sindi ni Ala tɔgɔ barikama ye. Ka sɔli an kuntigi Muhamadu kan, a n'a so dunkew, a n'a jɛɲɔgɔn ɲuman bɛɛ. An b'a fɔ bɛɛ ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mɔgɔ min bɛ Mali kɔnɔ yan ani min bɛ Mali kɔ kan, an ka foli b'a bɛɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la diaspora, olu minnu cɛsirilen don Mali ko la kosɛbɛ bi. Kuma caman bɛ to k'a fɔ n ka kuma daminɛw la, n ko minnu bɛ Mali la yan nɔ n'an y'an cɛsiri, i b'a fɔ an ka tunga mangew cɛsirilen don cogo min na, wallahi Mali bɛ bɔ dibi la, wallahi Mali bɛ bɔ nɔgɔ la. Gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ ban, mais maliyɛnw intéresselen tɛ faso ko la. Bi ɲankuma kun kan k'a sɔrɔ kuma foyi tɛ yen, ko foyi tɛ yen fo nin ko in, sabu an bɛ nin kisili a bɛ nin de nɔfɛ, an toli a la a bɛ nin de nɔfɛ. Ko min tun bɛ ka kɛ surɔ n'a kun kɛra kojugu ye, kuma min bɛ ka fɔ an fɛ sisan sisan b'a sɔrɔ o tɛ ka fɔ, mais an bɛ Ala fo, an bɛ Ala tanu, an bɛ Ala barikada, an b'a fɔ Ala ni ce. Ala min ye Mali kisi kunun o Ala kelen, a bɛ k'a kisi bi, yarabi Ala ka Mali kisi sini. Sɔrɔsiw ka kɛlɛ man ɲi, a man d'an na, a man d'olu la, a man da an yɛrɛ la, a man di maliyɛn ɲuman si la. O la surɔ n'i tun ye jateminɛ kɛ sɔrɔsi kɛlɛ kun bɛna wuli, mais a ma wuli. Ni mɔgɔ bɛ fo o la, Ala de bɛ fo. An ti mɔgɔ fo fɔlɔ dɛ, an bɛ Ala de fo, ka Ala barikada, k'a fɔ alhamdulilayi ala azi in nihima, Ala ni ce ni nɛɛma in na. Président Kuturu minɛra sɔrɔsiw fɛ, olu de y'a sigi, u y'a minɛ, u y'a minɛ alhamdulilayi jeli kelen ma toni, wa hali mugu ma ci, n ye ɲininkali kɛ yɔrɔ yɔrɔ la, ko hali mugu ma ci. Donc o b'a yira k'a fɔ sɔrɔsiw bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ. Ni sɔrɔsiw bɛ ɲɔgɔn bolo ta, an kana kɛ sababu ye k'u fara dɛ mɔgɔ dɔ kama dɛ. N bɛna o de fɔ Mali politisiyɛnw ni fɛn bɛɛ, ne ni sɔrɔsiw tɛ ɲɔgɔn fɛ ka b'u sigira, Ala b'a dɔn. Wa nin ko in daminɛ ni sisan cɛ, n'u ma ɲɔgɔn wele, ma s'u ka yɔrɔ la, wa u yɛrɛ ma se ma, u ma mɔgɔ ci ma. N t'a dɔn n'i bɛ k'a faamu, parce que maliyɛn ka faamu ka gɛlɛn. U bɛna fɔ kuma i bɛ ka sɔrɔsiw défend, non, ne bɛ ka maliyɛnw de défend. Bererujsi kɛlɛ kɛra yan nɔ an ɲɛna, contre coup d'état. Hali sisan Sanogo ninnu filɛ o de kɔlɔlɔ kɔnɔ, a ma ban. Mɔgɔw ka mɔgɔw sara, u fagara, sacogo ma dɔw la, u filimilen yɛrɛ kɔfɛ u su taara ye dingɛ sennen de kɔnɔ. Sɔrɔsi kɛlɛ man ɲi. Ni busew kɛlɛla u bɛ muru ta ɲɔgɔn kan ma, ni sɔrɔsiw kɛlɛla u bɛ marifa ta ɲɔgɔn kan ma, u bɛna bɛrɛdɛmu ta ɲɔgɔn kan ma, u bɛna char combat ta ɲɔgɔn kan ma. Maliyɛn den halaladen, silamɛ walima kerecɛn walima bolisɔnna, jɔn de kan k'i sigi o ka k'i ɲɛna? N'a ma ɲɛ u y'a kɛ ka ban. An kan k'a lajɛ de, a bɛ dilan cogo di, a bɛ ɲɛ cogo di, o sɔrɔsiw yɛrɛ bɛ kisi cogo di? Parce que mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka kisi, mɔgɔ min ma mɔgɔ faga o kan ka kɔlɔsi o, u ma mɔgɔ faga o, u ka coup d'état ni bi cɛ depuis IBK tile k'a se bi ma, u ma mɔgɔ faga, u b'u ka minɛli kɛ, IBK ta yɛrɛ la mugu dɔw cira sanfɛ, mais nin kɛra surɔ kisɛ kelen ma ci, o b'a yira k'a fɔ ordre mun b'u fɛ yen a bɛ ka exécuter dɛ, u bɛ ka ɲɔgɔn faamu. O la ni sɔrɔsiw bɛ ka ɲɔgɔn faamu, jamanaden kan ka sɔrɔsi dɛmɛ o ɲɔgɔn faamu na. Anw man ka kɛ sababu ye ka bɔ ka kuma dɔw fɔ min bɛna fitinɛ don sɔrɔsi wɛrɛ la, o ye haramu de ye, o ye haramu de ye, o ye kafiriya yɛrɛ de. Ne m'a fɔ ko coup d'état tɛ condamné, ne yɛrɛ tɛ coup d'état fɛ, n t'a sugu si fɛ. Mais nin na kuma yɛrɛ ɲininkali min a bɛ k'a fɔ coup de force, dɔw bɛ k'a fɔ ko coup d'état. Ne bɛna jumɛn de ta ka jumɛn to? Parce que IBK t'a la ne y'o kɛ coup d'état ye, parce que o ye jamana min, jamanadenw ye mɔgɔ min sigi fanga la, jamanadenw de bɛnna IBK, i ye président ye, Mali constitution n'a a sariya sun bɛɛ, mais bandaw min sigilen filɛ sɔrɔsiw de y'a choisi ka na n'a ye, a sigira. Bon n'u ko ko coup de force, olu de nana n'a ye, n'olu ye tɔgɔ min d'a la, ne bolo ne bɛ sɔn ka t'o tɔgɔ kɔ dɛ, ko coup de force, u y'a bɔ yen. A ko bɛ laban cogo min na an bɛ k'an sigi k'o lajɛ. Ne tɛ kolola, n tɛ bu la, n tɛ fasa la, n tɛ kini fɛ, n tɛ numan fɛ, mais n bɛ Mali la. Mali ye mun ye camancɛ. N'a bɛ ɲɛ sira min fɛ ni y'o ye, an bɛ taga o sira de fɛ. Bon politique mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ, u k'u ka kumaw kɛ, u k'u ka hakilina kɛ. Ça on n'est pas contre. Minnu y'a condamné, minnu t'a condamné, o y'u ka sariya di. Mali bɛɛ kan k'a bolo de di ɲɔgɔn ma.
Mali tɛ bandaw ye, Mali tɛ IBK ye, Mali tɛ ATT ye, Mali tɛ Alpha ye, Mali tɛ Musa Tarawele, Mali tɛ IBK ye, Mali y'an bɛɛ de. Gerebu ni mini palani don ani min b'a ka Land Cruiser kɔnɔ wallahi nin bɛɛ ye malien nin bɛɛ ni bonya kelen ka kan nin bɛɛ ni karama ka kan nin bɛɛ kan ka kɔlɔsi nin bɛɛ kan ka bonya o kuma na ne bolo alhamdulillah n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o faso ko kɔnɔ o Mali ko kɔnɔ bi k'a fɔ ko sɔrɔsiw ye fanga yɛlɛma tugun olu le nana ni bandaw ye n'u ma bɛn ko min na o y'u yɛrɛ dama cɛ ko ye yaro anw t'a si la an tɛ bandaw ka côté la ka bandaw sigira maa ye sɔrɔsiw yɛrɛ b'o cogo la ma fɛn ɲini u fɛ a ma poste ɲini a ma wari ɲini wa ni Ala sɔnna ma an m'an cogo kɔrɔ u la an mago bɛ min na jamana in ka bonya a ka karama o ka d'a kan donc nin kɛlen filɛ nin ne t'a ye comme mɔgɔw kan ka nin kɛ balawu ye tuguni mɔgɔw kan k'a lajɛ de sɔrɔsiw parce que bandaw de tun bɛ président la imagine toi n'o y'a sɔrɔ ko kow tun maîtriser len b'a bolo n'i yɛrɛ kan ka min yira e la e yɛrɛ kan ka dɔn n'a y'a sɔrɔ ko kow tun maîtriser len don ale de bolo ko kow b'a tɛgɛ kɔnɔ ale tɛ se ka minɛ ni sɔrɔsiw fɛ tan tɛ se ka kɛ Mukutari Wani tɛ se ka minɛ tan o la a yirala an na an y'a dɔn ko b'olu le bolo kɔnɔ bon ni ko b'u bolo kɔnɔ o la anw kan ka fɛɛrɛ de kɛ a bɛ dilan cogo di a ye ɲɛ ma nin kilinati segi kɔnɔ a bɛ dilan cogo di a bɛ dilan ni jama de ye u bɛ ka wele bila M5 min ma alhamdulillah o diyara ne ye u ka M5 wele mais u kana dan M5 dɔrɔn ma force politique camanba bɛ yen force religieux bɛ yen ni mɔgɔ min y'i nɛgɛ ko jamana dilan i ka diinɛ mɔgɔw bɔ a la wallahi billahi i jugu don Mali surtout Mali u ka diinɛ mɔgɔw wele u ka Mali dugutigiw wele u ka laadatigiw wele u kana jɔ maliyɛnw na ni min bɛ kɛ zen na a ka kɛ ɲuman ye élection min fɔra k'a bɛna kɛ date min na u k'o respecter o élection ɲuman ka kɛ jɛlenya kan laadiriya kan maliyɛn bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ sɔrɔsiw yɛrɛ bɛ se ka kɔlɔsi cogo di o fɛɛrɛ ka minɛ parce que ko in analyseli man di ne ye n'i y'a analyser n'i ko a bɛ komi dɔngɔ ni dɔngɔma don damangile n'i taara n'a ye kini fɛ i fa bɛ sa n'i taara n'a ye numan fɛ i ba bɛ sa o la i bɛ to yɔrɔ kelen de parce que n'i ko i ka ko in analyser olu ni bandaw de bɛ ɲɔgɔn kalama ka tɛmɛ anw kan ka taa kɛlɛ fo k'a se nin degré ma mɔgɔ minnu taara i labɔ i ka foro kɔnɔ ka na u fanicinin y'i ye u mɔkɛ y'i ye sɔrɔsiya la ne t'a dɔn cogo min na aw bɛ taa se ɲɔgɔn ma a ka gɛlɛn voilà bon mais an tɛ fɛ k'an da don o détail la bandaw jo b'a la olu jo t'a la nin jo b'a la nin ne tun kan ka nin kɛ vraiment anw kan t'o yɔrɔ ma anw kan bɛ min ma dɔrɔn Mali bi mun de kan ka kɛ sini ɲɛsigi la sinon an bɛ ka politiki mɔgɔ caman ye ka bɔ ka nin kɔnɔna ne bɛ tigɛ olu fana caman na dɛ ne m'a fɔ n k'u t'a kɔnɔna dɛ mais Mali bɛ ci olu ɲɛna siɲɛ joli joli u t'a kɔnɔna mais olu ka nin kɔnɔna an bɛ fɛ k'u dɔn u bɛ fɛ ka dusu dɔ don sɔrɔsi wɛrɛw kɔnɔ c'est ça que je me demande parce que ne bɛ siran politiki mɔgɔw ka jeu ɲɛ olu ka jeu man ɲi parce que olu ka jeu en général a bɛ ɲɛsin u yɛrɛ de ka intérêt personnel ma mais u bɛ jamanadenw de bila a baara n'a jeu la u b'a kɛ i n'a fɔ u bɛ ka o de nin dun ka kuma fɔ ne m'a fɔ n ko u y'a kɔnɔna n k'a ma bɛn ne ma dɛ mais ne bɛ ka siran mun ye u kana na dusu don mɔgɔ si kɔnɔ ka kojugu foyi kɛ ka dusu don mɔgɔ kɔnɔ o ka bɔ ka taa tiɲɛni kɛ ka taa dusu don sɔrɔsi wɛrɛ kɔnɔ ne ye min fɔ n bɛ min fɔ sɔrɔsiw ye déjà nin kɔni kɛra ka ban a dilan cogo de bɛ ɲini sɔrɔsiw ka sigi u ka fɔ u ka bɛn u bɛ bandaw bila cogo min na u k'a bila ten u bɛ premier ministre bila cogo min na u k'a bila ten n'a ma ɲɛ olu sɔrɔsiw tɛ Mali ye bandaw tɛ o tuma maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan jumɛn de bɛ se ka kɛ pour que ka Mali kura dilan minnu ye kɛlɛ daminɛ ɲinɛ ka na k'u kɔ n'o ye M5 ye ani minnu fana bɛ yen ni Mali se ka jɔ o kɔ Mali laadatigiw Mali dugutigiw Mali diinɛtigiw Mali tɛ se ka jɔ ninnu kɔ ni cɛ o cɛ y'a f'i ye a ye nkalonfin kirikiri tigɛ wa i bɛ tila k'a kɔlɔlɔ ye ɲɛfɛ o tuma na u ka nin bɛɛ wele u ka Mali politisiyɛnw yɛrɛ bɛɛ wele comme politisiyɛnw diyagoya don u b'a kɔnɔna
comme ne tɛ politicien o de la ka bɔ k'a fɔ n ye coup d'état condamné ma condamné Faransi tɛna na ne ɲininka o la Amérique tɛna na lettre ci ne ma o la comme olu de bɛ démocratie ko ni fɛnw fo diyagoya f'u ka bɔ k'a condamné mais i komi nin yɛrɛ la coup d'état ko kuma fɔra coup de force ko kuma fɔra bɛɛ y'a dɔn an ye coup d'état bɛɛ condamné mais nin min filɛ sen na nin ye nin ye an yɛrɛ bolo ye si min don mɔgɔ la an y'a bɔ a sɔrɔdasi kelenw de tɛ yan ne bolo Asimi t'a la Asimi t'a la wa Jaw t'a la Wage fɛnɛ b'a la mais mun de bɛ yen o coup d'état wɛrɛ ye jumɛn n'a fɔra n'a y'a sɔrɔ ni mɔgɔ wɛrɛ de tun y'olu bɔ yen o de tun bɛ se ka kɛ ne ka faamu na dɛ komi nin tɛ n ka domaine tɛ o yɔrɔ ye kosɛbɛ mais n ka domaine kɔni ye min ye ka hakili di mɔgɔw ma n kɔni b'o dɔn sɔrɔsiw kɔni ka fitinɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o man ɲi ni mɔgɔ min y'o encourager ala k'i ta tiɲɛ ni mɔgɔ min y'o encourager ka sɔrɔsiw encourager u yɛrɛ dama ka wuli ɲɔgɔn kan ma n'o tɛ ni ninnu n'a y'a sɔrɔ k'u tun tɛ se ko la jama tɛ sɔrɔsi ninnu kɔ sɔrɔsikaw kɔnɔ u tun tɛ se ka taa ninnu minɛ ta ayi a tɛ se ka kɛ sa damangile a ma nɔgɔn ten a tɛ se ka kɛ o garidi minnu bɛ ninnu kɔ ninnu nan'u minɛ olu ɲɛna ka taa n'a ye i t'a dɔn o la ko fanga b'u bolo o la ni fanga b'u bolo u bɛ nɛgɛn kuma bɛ k'u fɛ u bɛ ladi u bɛ bilasira n'o tɛ kɔfɛmɔgɔw bɛ kuma minnu fɔ o kuma ninnu n'aw maliyɛnw bɛnn'a la o bɛɛ bɛ ban an k'an sigi olu k'a fɔ k'u bɛ sanction dɔw ta ka lajaba jigin an ka sɔrɔsiw kan k'u t'a jigin maliyɛnw kan u b'a jigin sɔrɔsiw kan o politiki n bɛn'o f'i ye o ye ka dusu don sɔrɔsi wɛrɛ de kɔnɔ walahi tubabu t'an fɛ tubabu tɛ k'an fɛ n b'o f'i ye a ye mɔgɔ min diya tubabu t'an fɛ u y'an mara kab'an bɔr'u ka mara kɔnɔ a ma bɛn u ma bon n'a fɔra an ye sanction da sɔrɔsi dɔrɔn kama dusu bɛ don sɔrɔsi wɛrɛw kɔnɔ ne t'o de fɛ sɔrɔsi ni sɔrɔsi mali sɔrɔsi ni mali sɔrɔsi olu ka kɛlɛ mais jɔn de b'o encourager dugawuden jɔn m'o encourager mali halaladen jɔn m'o encourager bon an bɛ teliya de sisan nɔ maliyɛnw de bɛ fara ɲɔgɔn kan sisan k'a fɔ ko min kɛra ji bɔnna o tuma na an bɛ daga kɔlɔsi daga kana ci ji wɛrɛ bɛ kɛ daga in kɔnɔ cogo min na an ka se k'an min an b'o de ɲini mali tɛ mukutari wani ye mali tɛ jɔ ko kɔrɔ ko bandaw mali tɛ ni sɔrɔsi ninnu ye an bɛɛ bɛ se ka sa sini an sini t'an yɛrɛ bolo n'ala ye maliyɛn tɔ min to yen olu bɛ mali ko kɛ koyi wa an ka mali ko in de kɔlɔsi an ka faso in kɔlɔsi histoire bɛ na rattraper ɲɛfɛ dɛ cɛ o cɛ kɛra fitinɛ sababu ye wallahi billahi ala b'i ta ci ne ye mun na kɔlɔsi ko in daminɛ ni bi cɛ ne y'a ye fitinɛ tun tɛ sɔrɔsiw ma n ka jateminɛ la dɛ n ka jateminɛ la n bɛ ka kuma hakilitigiw de fɛ parce que depuis gouvernement sigi ko kuma fɔra cili ko kuma fɔra u ye bandaw wele u n'a kumana siɲɛ kelen fila a nana ka bɔ faransi u taara n'a ye ka kuma ne bolo bɛn kun kan ka k'a la n ye ne yɛrɛ bila sɔrɔsiw pilasi la ne ye fanga min ɲini ta kɛlɛ ka kɛlɛ kɛ ne de ye nana ni n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn a ne mo coup d'état sababu bɔra n na e ka tila k'an bolo b'u la u ka gɛlɛn dɛ n'i y'a ye M5 bɛ ka kɛlɛ kɛ bi parce que olu papier dɔ de b'u bolo u bɛ fɛ ka baara k'o de kan ka jamana lataa ɲɛ n'o o ma minɛ k'o papier lajɛ ka se ka baara kɛ n'a ye a ka gɛlɛn u ka se ka minnu b'a la u ka ɲɔgɔn faamu bon minnu fana kɛra coup d'état yɛrɛ ye k'olu fana sama k'u bɔ a la tan u bɔra a la mun de bɛna k'u la parce que ne tɛ min ka diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko ni sɔrɔsi ninnu bɛ minɛ k'u juger ne t'o kan dɛ n t'o kan n t'a kan min na wallahi kabi u sigira n'u ka 20 donna an kɔnɔ ala k'a to a k'an faga an ka taa jahanama kɔnɔ u sigi ni bi cɛ nka fo mɔgɔ k'i mɔgɔ ɲɔgɔn lajɛ ninnu taara IBK minɛ cogo min na e ni kuranɛ ci mugu ma ci mɔgɔ ma sa minisiri ma sa foyi ma kɛ ka minisiri bɛɛ minɛ ka tila k'a bɛɛ bila mɔgɔ ma sa coup d'état ma k'a ɲɛna yan sa ne kɔni ka coup d'état kɛra jeli bɔ coup d'état a dugura ATT yɛrɛ bɛ minɛ su min na mɔgɔ joli sara u sira ka mugu ci a don ne bɛ Dravilɛ kasi bu arme lourd a bɛɛ labɔra Kati mais jɔn de y'o kɛtɔ ye nin na o kɛra wa IBK ta la o kɛra wa bon ne bolo an kan k'an farati o mɔgɔ sugu k'a fɔ an b'olu livrer cogo dɔ la mais an n'u ka bɛn a la an de ye maliyɛn ne bɛ fɛ maliyɛnw de ka bɛn nin na
mais politique mɔgɔ dɔw bɛ déjà olu k'u y'u ka dossiers di ka don gouvernement na olu ka kumaw an t'o jate a bɛ se ka kɛ olu yɛrɛ ka na dɔrɔn u bɛɛ ka na u bɛɛ ka sigi ka fɔ kɛ hali u bɛɛ bɛ se ka don gouvernement na mais an ye Mali ci kow ye bin kɛra mɔgɔw kan yan k'u minɛ k'u don kaso la fɛnw bɛɛ kɛra politique mɔgɔ ninnu y'u da de o bɛɛ kan mais sisan u bɛna wuli an ye coup d'état kɔnɔna surtout u b'u sigi ka Faransi lajɛ fɔlɔ de k'an ka Faransi ma kɔnɔ a bɛna mun fɔ CEDEAO bɛna mun fɔ non Maliyɛnw bɛna mun kɛ o de kan ka lajɛ Maliyɛnw bɛna mun kɛ wa Maliyɛnw ne bɛ ka kuma aw fɛ n'a y'aw sigi fɛɛrɛ min tigɛlen don aw minnu bɛ kɔfɛ a y'aw somɔgɔw wele a ka kuma u fɛ a ma fɔ ko mɔgɔ tɛ coup d'état kɔnɔna dɛ mais sɔrɔdasi kɛlɛ ye danger sɔrɔdasiw kɛlɛli k'u yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na o ye plus que danger u ka jugu ni danger k'u yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na f'u ka taa mugu ci ɲɔgɔn na f'u ka taa ɲɔgɔn faga o ye kojuguba ye ala ka san 100 don an n'u cɛ ala ka n'o latigɛ voilà Chola Baya Haidara an y'a ye Macron ninnu bɔra kuma dɔ fɔ i yɛrɛ y'i da don o la k'a fɔ ba tɔgɔ ti bɔ a joli la i se ka sɔrɔdasi kɔnɔna ka Mali to yen bon CEDEAO fɛnɛ sera mais o bɛɛ kɔfɛ an y'a ye k'a sɔrɔ k'a bɛ sɔrɔdasiw sigira i bɛ ka ladilikan f'u ɲɛna k'a b'u sigira i bɛ tiɲɛ f'u ɲɛna donc sisan bilasiralikan jumɛn b'i bolo n'a ma ɲɛ ko kɛra tan e yɛrɛ bɛ se ka kuma jumɛn f'u ɲɛna k'u bilasira yalisa baara in ka se ka ɲɛ u bolo sabu an ye dɔɔnin o ye sanga ni waati i y'a f'u ɲɛna gɛlɛya kɔnɔ nɔgɔya kɔnɔ i y'i ta f'u ɲɛna donc i bɛ se ka mun de f'u ɲɛna sa bilasirali la ko in kɔnɔ nin waati in bon bilasirali min bɛ ne bolo o de ye sɔrɔdasiw ka ɲɔgɔn minɛ ni nin kɛra ka ban sɔrɔdasiw a ye ɲɔgɔn minɛ bere vert bere rouge gendarmerie police nationale sɔrɔdasiw a ye ɲɔgɔn minɛ douaniers sɔrɔdasi tɔ garde nationale a ye ɲɔgɔn minɛ a kana marifa ta ɲɔgɔn kama dɛ a kan ka marifa ta an juguw de kama aw yɛrɛ dama a kana ta dɛ a ye fɔ ka bɛn kɛ a ye sigi ka kuma n y'o de fɔ n k'u ka M5 wele u ka diinɛ ɲɛmɔgɔ tɔw fana wele u ka laada ɲɛmɔgɔ wele église ɲɛmɔgɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ u k'a bɛɛ wele u ka jeunesse wele u kana ɲinɛ mɔgɔ si kɔ mɔgɔ si u ni mɔgɔw ka jɛ an ka Mali kura dilan o min ɲininen don o ka kɛ ne ka laɲini y'o de ne tɛ yen n t'a fɔ n ko n bɛ bandaw supporter n t'a la gosi Mukutari Wani bɛ ten n t'u dɔn wa u yɛrɛ tɛ n dɔn sɔrɔdasiw yɛrɛ b'o cogo la n t'u yɛrɛ dɔn wa u yɛrɛ tɛ n dɔn o ye mun ye an bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn ye Mali ko kuma de la mais n'u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diinɛ ko la an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ balimaya sira fɛ an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ teriya sira fɛ o de ye dɔnni ye donc Mali ko min na n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o de ka bon an bolo n'i y'a mɛn Damange i ɲɔgɔnna misiri selila tɛ Allahu Akbar fajiri sera seli fana lanzara fitiri safo wallahi jamana suma bɛ ni nin kɛra mankan ye sɔrɔ ko sɔrɔdasi wɛrɛw ko a ma bɛn a ma a tɛ kɛ bi kun b'a sɔrɔ e ala maa caman ye ɲɛji bɔ dɛ bon mɔgɔ minnu bɛ yen bi ne ala kɔlɔsi a bɛ komi Mali sɔrɔdasiw de bɛnnen don ka tɛmɛ bɛɛ kan mais o de jate ye nin ye ni n kɛra sɔrɔdasi bɛɛ yarali mais e k'a jateminɛ ko jumɛn de bɛ kɛ yan politiki sira kan ni politiki mɔgɔ bɛɛ bɛ bɛn a kan u bɛ se ka fara fara ko bɛɛ la diinɛ mɔgɔw b'o cogo la artisiw b'o cogo la mais structure kelen min bɛ yen bi k'an ɲɛ b'o la ni kelen bɛ ka baara kɛ tɔ bɛɛ bɛ i dɛ a kɔfɛ an man ka sɔn k'olu fara dɛ o la ne bɛ fɛ ka wele min da sɔrɔdasiw yɛrɛ ye ni nin kɛra a ye mɔgɔw ɲini ani mɔgɔw ka kuma mɔgɔw de bɛ se k'aw bɔ nin ko kɔnɔ mɔgɔw de bɛ se k'aw bɔ a kɔnɔ u yɛrɛ kana nata dɛ n b'o fana kangari da u kana nata dɛ u kana nata fanga nɔfɛ o de bɛ na ni tiɲɛni u ka nata Mali nɔfɛ n'u natara Mali nɔfɛ a ma tiɲɛ Nelson Mandela ni kunna wolo min taara u n'o bɛ taa anw Maliyɛnw de bɛ k'u défendbaga ye CPI tɛ se ka na maga u la yan mɔgɔ si tɛ se ka na maga u la n'u kɛra Mali mɔgɔ ye ka fangako bila ka Mali lajɛ ni mɔgɔ ko k'a bɛ n'u minɛ fo n'i nana Mali bɛɛ minɛ kɛ parce que Maliyɛnw m'a ye ko ninnu ye Mali intérêt de bonya bien vrai que fili fɔlɔw kɛra fili y'u sɔrɔ siɲɛ fɔlɔ la u ye mɔgɔw bɛɛ to yen ka mɔgɔ damadɔ ta k'olu lamɛn olu de ka gouvernement sigi ka mɔgɔ damadɔ ta olu de k'u ka ministres di u k'u yɛrɛ kisi o ma zen na u yɛrɛ k'u yɛrɛ ɲini u ye tenni ta min kama n'o ye faso dɛmɛli
n'o ye faso kisili u y'o kalikan min kɛ u kana ɲinɛ o kalikan kɔ ala an bɛ sɔrɔsiw kɔ sa an b'u kɔ wa an b'u fɛ o la solution min bɛ yen o ka ɲini INTM filɛ grève min na nin ye yɛrɛ ça c'est plus grave voilà grève min filɛ sen na nin ye plus grave est-ce que ni mɔgɔ wɛrɛ nana tiɲɛ don sɔrɔsiw ye nin kɛ dɔ b'a fɔ non u tun man ka taa bandaw yɛrɛ minɛ an ka o ye tiɲɛ mais n'a ma ɲɛ u dusuw bilala ka ban an t'a dilan cogo ɲini ni mɔgɔ min ko i bɛna tasuma wɛrɛ fara nin tasuma kan a bɛ kɛ kojugu ye dɛ a bɛ téléphone lumière minɛ an bɛ nin de kɔnɔ bɔ nin de ye Mali ye nin de ye Mali ye bi bon an bɛ Ala de deli dɔrɔn an tɛ fɛ ka kuma janya an kana tasuma kɛ tasuma kan an ka fɛɛrɛ kɛ nin ko in bɛ ban cogo min na INTM u ka grève u ko solution ɲini o la u ko mɔgɔw wele u n'u ka kuma sigikafɔ ye damu ye u ka bɛn ko dɔ la an ka bɔ nin crise in kɔnɔ choix la san kɔni kuran y'an bila an bɛna lajɛ maliyɛnw i ye sɔrɔsiw ta fɔ nka an minnu ye jamanadenw ye dɔba bɛ anw yɛrɛ fɛnɛ la donc anw kan ka comporter cogo di nin waati in fɛnɛ kɔnɔ jamanadenw fɛnɛ kan ka mun yira jamanadenw ka u ka makɔnɔli kɛ u k'u hakili sigi minnu ko k'u bɛ bɔ ka coup d'état kɔnɔna u b'u jo fɛ minnu fɛnɛ ko u bɛna sɔrɔsiw dɛmɛ u b'u jo fɛ mais jo yɛrɛ yɛrɛ ye min ye jo ɲuman a ye kɛ Mali fɛ a ye Mali ɲini sinon alhamdulillah an bɛ ka taa taabolo min kan mɔgɔ caman kun tɛgɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ hakɛ to mɔgɔ caman tɛgɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ politique mɔgɔw ni diinɛ ɲɛmɔgɔ tɛgɛw tun bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ déjà wa ni Ala sɔnn'a ma an bɛɛ kan ka an ka cɛsiri n'an ka fanga kɛ mun ye comment sortir le Mali ni crise in na an bɛ Mali bɔ nin degun kɔnɔ cogo di wa ni Ala sɔnn'a ma n'an ka bolo di ɲɔgɔn ma n'an ka cɛsiri jamanaden bɛɛ k'a bolo di ɲɔgɔn ma ni Ala sɔnn'a ma an bɛna a yira k'anw ni maliyɛnw ye mais o tɛ kɛ fo k'a sɔrɔ sɔrɔsiw yɛrɛ u ye Maliko de ta ka poste ko to yen o de ye ne ka hakilina ye